Hello and welcome to Zindagi 360. Guys, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت ایک دوا خانے میں ہوں، لیکن یہ کوئی عام دوا خانہ نہیں ہے، یہ ہے The Stabler Leadbeater Apothecary. یہ یہاں اولڈ ٹاؤن الیگزینڈریا کی ایک بہت پرانی فارمیسی ہے اور یہاں پرانے زمانے میں مختلف قسم کی دوائیاں ملتی تھیں اور کچھ عجیب اور غریب قسم کی دوائیاں بھی ملتی تھیں. گائز آج میں یہاں اس لیے آیا ہوا ہوں کیونکہ آج کا شو الٹرنیٹیو میڈیسن کے بارے میں ہے، یعنی کہ ویسے طبی ٹیکنیکس جو شاید کچھ ہٹ کر ہوں. گائز عموماً جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا ہمارے باڈی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں دوائی دیتا ہے، نو بگ ڈیل. لیکن کچھ ایسے میڈیکل ٹیکنیکس ہیں جو عام ڈاکٹر آپ کو نہیں دے گا اور آپ کو نہیں پرسکرائب کرے گا. انہی ٹیکنیکس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. پہلے پتا کریں گے کہ کیا ہپنوسس اسموکنگ ایڈکشن دور کر سکتا ہے. دین ہنسنے کی کیا بات ہے، یہ صحت کا سوال ہے. انرجی ہیلنگ، کیا آپ کے اندر انرجی دوسروں میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے. بھنگ نہ استعمال کریں انلیس ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہو. لاسٹ ہم ان سب چیزوں کے بارے میں ایک تجربے کار میڈیکل ڈاکٹر سے پوچھیں گے. گائز آپ میں سے ہر کوئی یا تو سگریٹ پیتے ہیں یا کسی اسموکر کو جانتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہر کوئی اسموکر سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور اکثر اسموکرز چھوڑنے کے بعد بھی دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. گائز میں ایک ہپنو تھراپسٹ سے ملا، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ 1 گھنٹے میں آپ کی سگریٹ ایڈکشن دور کر سکتے ہیں. 1 گھنٹے میں؟ گائز I thought this was a bit too much، تو میں نے خود جا کے پتا کیا کہ آخر یہ کیا سین ہے. دیکھتے ہیں. گائز میں اس وقت آیا ہوا ہوں واشنگٹن ڈی سی کی ہپنوسس کلینک میں. میرے پیچھے ہے یہ جگہ اور میں یہاں پتہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ واقعی میں ہپنوسس لوگوں کی ایڈکشنز کو دور کر سکتا ہے یا نہیں. لیکن گائز ایک مسئلہ ہے، ہم یہاں اسموکنگ ایڈکشن یا سگریٹ نوشی کو دور کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن میں سگریٹ پیتا ہی نہیں ہوں. کسی سگریٹ پینے والے کو ڈھونڈنا ہوگا. کون ہوگا ایسا کوئی بندہ؟ گائز مجھے ایک آئیڈیا ہے. کیا ہوا؟ الیاس ادھر آ. کیا ہوا ہے؟ الیاس ہم ایک ہپنوسس کلینک آئے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ ہے، اور ہم سگریٹ نوشی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ سگریٹ نوشی ہپنوسس سے دور ہو سکتی ہے. وہ کیا بالا ہے؟ ہپوکریسی؟ ہمیں ہپوکریسی نہیں، ہپنوسس. ہپنوسس الیاس ہوتا کیا ہے؟ یہ بتاؤ تم دن میں کتنی سگریٹ پیتے ہو؟ زیادہ نہیں، 1 پیک. 1 پیک پیتے ہو دن میں؟ 1 پیک؟ تم خوش ہو اس سے؟ بہت زیادہ. تم بہت زیادہ خوش ہو اپنے 1 پیک پینے سے؟ ہاں. الیاس میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، تمہیں سگریٹ چھوڑنی چاہیے. دل تو نہیں کرتا ہے، امی بہت کہتی ہے کہ سگریٹ چھوڑ دے. ہاں تو کیوں نہیں چھوڑی ابھی تک؟ بس کام میں بھی مصروف رہتے ہیں، دل نہیں کرتا ہے، موقع بھی نہیں ملا شاید. الیاس اگر میں تمہیں بتاؤں کہ آج میں تمہیں ایک موقع دے سکتا ہوں سگریٹ کو فار ایور کے لیے چھوڑنے کا، کیا کرو گے؟ تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ میں ابھی دکھاتا ہوں تمہیں. چلو. Good morning. Good morning, sir. How are Nice you? seeing you. Nice seeing you too. Wow, you are a smoker. Chain smoker. For how many years? 23. Congratulations. From this moment, you will become a non-smoker. Really? Go ahead, please. Just look at this ball. Please, effortlessly. You are starting blinking. And soon you feel that, yes, you would like your eyelids to go. Have you ever thought that if your lungs could talk to you, what would they have to tell you? My name is Masood Ansari. میرا نام مسعود انصاری ہے اور میں پچھلے 38 سال سے ہپنوٹزم اور ہپنوتھراپی کر رہا ہوں اور اس عمل میں دماغ کے ایک حصے لاشعور کی رہنمائی کرتا ہوں. Is that part of the brain that we are not in control?
हम अपने दिमाग के इस हिस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारी तमाम आदतें दिमाग के इसी हिस्से में परवरिश पाती हैं। हिप्नोटिज्म में शऊर को बाईपास करके लाशऊर तक पहुंचा जाता है। जब हम किसी के लाशऊर में दाखिल हो जाते हैं तो फिर हम इस हिस्से की प्रोग्रामिंग दोबारा कर सकते हैं और इसे नुकसानदेह आदतों से छुटकारा दिलाकर फायदेमंद आदतों की जानिब राग़िब कर सकते हैं। From the harmful habits and recondition it to healthy habits. इस अमल को मेडिकल के शोबे से मुंसलिक अफराद एक मुतबादिल इलाज के तौर पर तस्लीम करते हैं। As accepted by medical circles as an alternative. आम लोग समझते हैं कि हिप्नोटाइज में इंसान डॉक्टर के ज़ेरे असर होता है, लेकिन ये गलत फहमी है। ऐसा नहीं होता। हिप्नोसिस में हम उस शख्स की बेहतरी के लिए उसके लाशऊर को मुतहर्रिक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने अकीदे के मुताबिक तब्दीलियों के अमल से जल्द अज जल्द गुजर सके। I snap my fingers, you will wake up feeling wonderful. मुझे कोई पता नहीं लगा क्या हुआ है। अच्छा, जब मैं पहले गया था ना अंदर, तो मैं ये समझ रहा था चलो ठीक है, मजाक है, चलो ठीक है, रज़ा के हेल्प कर देंगे। लेकिन ऑनेस्टली आई मीन शूट के जैसे भी मैं बाहर आता था ना, हमेशा जब भी मैंने शूट किया रज़ा के साथ या किसी भी के साथ, तो मैं सबसे पहला काम करता था, मैं सिगरेट लगाता था। ये मैं भी कह सकता हूँ। ठीक है। लेकिन आज मुझे अभी तक दिल नहीं किया है और मैं बहुत हैरान हूँ। मेरी अम्मा खुश हो जाए बस, बाकी खैर ऐसी की तैसी। क्या मतलब बताओ, तुम्हें अभी तो तुम कह रहे हो कि अभी इस वक्त तुम्हें सिगरेट नहीं तलब हो रही, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। गाइस, अगर आप कहीं सड़क पे घूम रहे हो और आपको 10-15 लोग नजर आ जाएं जो जोर जोर से हंस रहे हैं, तो आप शायद सोचेंगे कि लोग कुछ पागल तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लोग आपको अमेरिका में नजर आए तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ अमेरिका में एक नया ट्रेंड है और उसका नाम है लाफ्टर थेरेपी, यानी कि हंसी की थेरेपी। गाइस, अमेरिका में ये ट्रेंड क्यों बढ़ा है और एक्चुअली हंसी के कुछ मेडिकल फवायद हैं, आइए पता करते हैं। मॉडर्न लाइफ, स्ट्रेस, अकेलापन, कम नींद और फिर हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, डिप्रेशन और बहुत कुछ। ये दुनिया भर के लाखों लोगों की कहानी है, लेकिन इसका एक आसान इलाज है। हंसिए, खूब हंसिए, जोर जोर से खिलखिलाकर हंसिए और बिना दवाई के सेहतमंद रहिए। सही में ये लोग यही करते हैं। और इसे कहते हैं लाफ्टर योगा। लाफ्टर योगा 1995 में भारत के शहर मुंबई में शुरू हुआ और अब दुनिया भर में फैल चुका है। अलग अलग मुल्कों में लाफ्टर क्लब्स बन गए हैं, जहां लोग हंस हंस कर अपनी बीमारियों को दूर भगा रहे हैं। लाफ्टर योगा करने वाले दावा करते हैं कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक जोर जोर से हंसने से खून में स्ट्रेस पैदा करने वाले हार्मोन्स कम होते हैं और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ती है। उनका ये भी दावा है कि 10 मिनट हंसने से जिस्म को वही फायदा होता है जो 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करने से। लाफ्टर योगा से जिस्म में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है और सेहत अच्छी रहती है। लाफ्टर योगा करने वाले कहते हैं कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी हंसी असली है या नकली, बस हंसना काफी है, क्योंकि जिस्म ये फर्क नहीं पहचानता। लेकिन मसला ये है कि हंसा कैसे जाए। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये है रुदाबा, हमारी कोलीग। रुदाबा, तुम्हें अच्छी सेहत चाहिए? हाँ। तो जो मैं कह रहा हूँ करो। ओके। हंसो, मुस्कुराओ नहीं, जोर जोर से हंसो। क्यों? किस बात पे? कोशिश करो। क्यों? हंसी नहीं आ रही, पागल हूँ मैं, हंसूं? चलो अपने आप को पागल मान लो। ये हुई ना बात? गुड। तुम्हें पता है ये करने से तुम कितनी सेहतमंद हो गई हो। अच्छी सेहत के लिए कांग्रेचुलेशंस। रुदाबा को ये मजाक लगा, लेकिन अब ये बात मेडिकल साइंस भी मानने लगी है कि हंसने के कई फायदे हैं।
यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड स्कूल ऑफ मेडिसिन में हंसी के फायदे पर काम कर रहे प्रोफेसर मिलर का यही मानना है। अब कुछ ऐसे साइंसी शवाहिद मौजूद हैं जो इस हकीकत की हमायत करते हैं कि कहकहे को आम सी चीज समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर मिलर लोगों को ऐसे वीडियोस दिखाते हैं जिनसे हंसी आए और फिर स्टडी करते हैं कि उनके जिस्म पर क्या फर्क पड़ा। हालांकि अभी रिसर्च जारी है, लेकिन डॉक्टर मिलर को हंसी के फायदे साफ दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए वो अपने पेशेंट्स को सलाह दे रहे हैं कि हंसने में ही फायदा है। For now, I'm telling my patients to laugh. And again. One more time. It's time for a break, but don't go anywhere. Break के बाद पता करेंगे कि एनर्जी हीलिंग मुमकिन है या नहीं. Stay with us. गाइस, फिजिक्स क्लास में आपने एनर्जी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमारी बॉडीज के अंदर भी एनर्जी होती है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे बॉडीज के अंदर जो एनर्जी होती है, इसको इस्तेमाल की जा सकती है इन ऑर्डर टू हील योर मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम, यानी कि आपकी जो मेंटल और फिजिकल बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए। ये कैसे किया जाता है और कैसे इस्तेमाल की जाती है ये एनर्जी, मुझे तो नहीं पता, लेकिन सारा ज़मान पता करने गई और वो मिली एक एनर्जी हीलर से। Hi Sarah. Hi doctor. How are you? ये हैं डॉक्टर लिंडा खैनज़ैटियन। इनके पास नेचुरल हीलिंग में पीएचडी है और ये खराब मूड से लेकर सख्त दर्द और कमजोरी तक का इलाज एनर्जी हीलिंग के जरिए करती हैं। Something different may do that. What is energy healing? एनर्जी हीलिंग दर हकीकत है क्या? So energy is inherent in everything. हर चीज के अंदर तवानाई मौजूद होती है। कीमती पत्थरों में, फूलों के अरक में 5 मिलीलीटर अरक के गुलाब तैयार करने में तकरीबन 60,000 पत्तियां इस्तेमाल होती हैं। यानी अरक पौधे की तमाम तवानाई का निचोड़ है और एनर्जी की एक किस्म है। Of whatever plant is being used. लेकिन हर दवा की तरह हर फूल की तवानाई भी हर शख्स के काम की नहीं। मेरे लिए कौन से अरकियात मौजू हैं? इसके लिए लिंडा ने मेरा टेस्ट किया। What are we going to do? So when you put your hand on here, जब आप अपना हाथ इस स्कैनर पर रखेंगी तो ये आपके जिस्म में मौजूद बाकी लहरों से आपकी सेहत के बारे में मालूमात जमा करेगा और चंद मिनट्स में बताएगा कि ये टेस्ट तैयार करने वाली कंपनी के कौन से अरकियात आपके लिए मुफीद हैं। you need whatever. लिंडा मुझे कुछ ऑयल्स ट्राई कराएंगी, मैं उनको स्मेल करके देखूंगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू है इनकी। Hold your hand out. Now rub your hands together and then rub that around your neck or on the backs of your hands, wherever you want to rub it. Actually does Yes, it smell does. really good. हाँ. So you can't help but smile. With एनर्जी इस्तेमाल करने के दूसरे तरीके जैसे रेकी या ऑरा क्लियरिंग थोड़े मुख्तलिफ हैं। इसमें एनर्जी को एक शख्स के जरिए दूसरे में मुंतकिल किया जाता है। ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? हम किसकी तवानाई की बात कर रहे हैं? मैं अपनी एनर्जी दूसरे में नहीं डालती बल्कि कायनात में मौजूद तवानाई इस्तेमाल करती हूँ। everybody has an aura. तवानाई की लहरें हर इंसान में से खारिज होती हैं। इसकी एक सतह जिस्म के बहुत करीब मौजूद होती है। ऑरा क्लियरिंग या ह्यूमन एनर्जी फील्ड क्लियरिंग के दौरान जिस्म में फंसी हुई लहरों को निकाला जाता है। Out stuck or stagnant energy. बाज लोग तवानाई की लहर को फौरन ऐसे महसूस करते हैं जैसे उनके जिस्म से करंट गुजरा हो। कुछ सिर्फ हरारत महसूस करते हैं। अगर जिस्म में बहुत ज्यादा फंसी हुई तवानाई की लहरें मौजूद हैं तो लोगों को झटके भी लगते हैं, लेकिन बाज लोग कुछ महसूस नहीं करते क्योंकि उनके अंदर इतनी तवानाई फंसी होती है कि इसे महसूस करने में 1 से ज्यादा सेशन लगता है। इसे बेहतर तौर पर समझने का भी एक ही तरीका है और वो है खुद पर तजर्बा। Just lie down and relax. We start with the toes. हम पाँव के अंगूठे से शुरू करते हैं, फिर एनर्जी को टखनों से घुटनों तक लाते हैं और कूल्हे के करीब तवानाई के पहले मरकज तक पहुंचाते हैं। जिस्म में तवानाई के 7 बड़े मरकज या चक्कर होते हैं। All the way up till we get like the first chakra. काफ़ी डिफरेंट
تجربہ تھا. ظاہر ہے میں نے پہلی مرتبہ ایسی چیز ایکسپیرینس کی ہے تو بہت میجر ڈفرینس مجھے اپنے آپ میں محسوس نہیں ہو رہا. پر آئی کین آلسو سی کہ جو لوگ یہ اس طرح کی ٹریٹمنٹ، انرجی ہیلنگ کی ٹریٹمنٹس زیادہ فریکوینٹلی لیتے ہیں، وہ یقیناً اپنے اندر کچھ فرق محسوس کر سکیں گے. خاص طور پہ اسٹریس لیول بعض لوگوں کا آئی کین سی کہ نیچے چلا جاتا ہوگا. بٹ ایز ڈاکٹر لنڈا آلسو سیڈ کہ ضروری نہیں کہ ہر شخص اس سے ڈفرینس محسوس کرے. Now there are a lot of people, doctors and ordinary people, who don't believe in this. اس وقت ہمیں دیکھنے والے ایسے بہت سے ڈاکٹرز اور عام لوگ بھی ہیں جنہیں اس ٹریٹمنٹ پر یقین نہیں آ رہا، جو سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. آپ انہیں کیا کہیں گی؟ Related work or these terms, what would you say to them? I would say میں یہی کہوں گی کہ انرجی ہیلنگ کو رد کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ٹرائی ضرور کریں. ہو سکتا ہے آپ کو اس پر یقین نہ آئے، لیکن یہ آپ کو کسی نہ کسی سطح پر متاثر ضرور کرے گی. Guys, now on to something a little bit more serious. امریکہ میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ کیا بھنگ صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے یا نہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایڈز، کینسر، آرتھرائٹس اور ایپیلیپسی جیسے شدید بیماریوں کے شکار لوگوں کے لیے بھنگ بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے. آن دی ادر سائڈ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فائدہ مند ہونے کے بجائے یہ بہت نقصان دہ چیز ہے. گائز، ابھی تک امریکی حکومت نے بھنگ کو الیگل کرا دیا ہے، لیکن کچھ ریاستیں اور کچھ شہر ایسے ہیں جنہوں نے میڈیکل میریجوانا کو لیگلائز کر دیا ہے. Because I've been HIV positive for 23 years. میں پچھلے 23 سال سے HIV پازیٹیو ہوں اور بہت برسوں سے میں ایڈز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں. میں کافی زیادہ دوا لے چکا ہوں اور اکثر اوقات اس سے میرا معدہ بہت خراب ہوا اور بھوک میں کمی ہوئی اور متلی بھی ہوئی. Be in the good health or perhaps even alive. کچھ عرصے پہلے تک ایڈم بریٹلی میروانا یعنی بھنگ چوری چھپے خریدا کرتے تھے، لیکن اب وہ واشنگٹن ڈی سی میں دوائی کے طور پر استعمال کے لیے بھنگ باقاعدہ جائز طریقے سے خرید سکتے ہیں. جب میں یا کوئی اور مریض فون کر کے ملاقات کا وقت طے کرتے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لوگ دروازے پر ہمارا خیر مقدم کرتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں اب ٹاکوما ویلنس سینٹر جیسی کئی جگہیں موجود ہیں جو ایڈم جیسے لوگوں کو میروانا بیچ سکتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ انہیں کیا مل رہا ہے تاکہ وہ ایک دانشمندانہ فیصلہ کر سکیں، تاکہ وہ صحیح دوا لے سکیں اور اسے بلا خوف و خطر استعمال کر سکیں. میروانا یا بھنگ بیچنے والی ان جگہوں کی سخت نگرانی کی جاتی ہے. میڈیکل میروانا پروگرام کے ہر حصے کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے. اسے تالے میں رکھا جاتا ہے اور ابتدا سے فروخت تک اس کا پورا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ ان دکانوں میں ہر گرام میروانا کا حساب رکھا جاتا ہے، یہاں سے صرف وہی لوگ بھنگ خرید سکتے ہیں جن کے پاس حکومت کا اجازت نامہ ہو، اور اس اجازت کو حاصل کرنے کے لیے لمبی کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ محکمہ صحت کے ساتھ صرف ای میل کے ذریعے رابطہ کریں. ضروری ہے کہ آپ ایک لمبی درخواست ڈاؤن لوڈ کر سکیں، اسے پرنٹ کر سکیں. اس کے لیے دستاویزات اور پاسپورٹ سائز کی تصویر فراہم کر سکیں. میروانا خریدنے کی درخواست صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں ایڈز، کینسر، گلوکوما جیسی بیماری ہو اور جسے ڈاکٹر یہ سرٹیفکیٹ دے کہ اسے اس کی ضرورت ہے. ڈاکٹر سکلیبا مائنز واشنگٹن ڈی سی کے ان چند ڈاکٹرز میں سے ہیں جو مریضوں کو یہ سرٹیفکیٹ دیتی ہیں، اگرچہ شروع میں وہ مریضوں کو میروانا کا استعمال تجویز کرنے سے ہچکچاتی تھیں. ہم یہاں وہ کچھ نہیں کر سکتے جو دوسری ریاستوں میں ہو رہا ہے جہاں تمام ڈاکٹرز یہ سفارشات لکھ سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتی کہ یہ ایک اچھی دوا ہے. لیکن کیا میروانا کو دوائی کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے؟ یہ سوال امریکہ میں کئی لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. اس کی مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ بھنگ کے طبی فوائد اتنے نہیں جتنے اس کے نقصانات ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اسے غلط ہاتھوں میں پہنچنے سے روکنا ایک مشکل کام ہے. ڈاکٹر رابرٹ ڈیوپونٹ کئی حکومتوں کو میروانا کی فروخت قانونی قرار دینے کا مشورہ دیتے رہے ہیں. ان کا کہنا ہے یہ ایک صحیح قدم ہے. میرا خیال ہے کہ ایک محدود پروگرام جو یہ یقین دہانی کرائے کہ وہ لوگ واقعی بیمار ہیں اور وہ دوسرے علاج آزما چکے ہیں اور یہ پروگرام انہیں اتنی مقدار میں میروانا دیتا ہے جو ان کی ذات کے لیے مناسب ہے، تو یہ ایک بہت اچھا سیاسی حل ہے. امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے تقریباً 20 ریاستوں اور واشنگٹن ڈی سی نے میروانا کی دوائی کے طور پر فروخت کی اجازت دے دی ہے، حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ ابھی بھی اسے غیر قانونی مانتی ہے. جو بھی ہو، ایڈم بریٹلی جیسے لوگ خوش ہیں کہ اب انہیں کسی ڈر کے بغیر اپنی دوائی مل سکتی ہے. بریک ٹائم، لیکن کہیں مت جائیے گا.
ब्रेक के बाद हम एक डॉक्टर से इन सब ट्रीटमेंट्स के बारे में पूछेंगे। स्टे विद अस। गाइस, आज के शो में हमने बात की अल्टरनेटिव मेडिकल टेक्निक्स के बारे में, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि क्या मेन स्ट्रीम साइंस और मेन स्ट्रीम मेडिसिन इन टेक्निक्स को सपोर्ट करता है या नहीं। गाइस, मेरे जहन में ये सवाल आया और यकीनन आपके जहनों में ये सवाल उठा होगा, इसलिए मैंने बात की एक एक्चुअल मेडिकल डॉक्टर से। उनसे पूछा कि एक्चुअली इन अल्टरनेटिव टेक्निक्स का क्या सीन है, पता करते हैं। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। एक डॉक्टर ने हमारे साथ हिप्नोसिस के जरिए इलाज किया, इस बारे में आपकी मेडिकल राय क्या है? मैं इसे मुस्तरद नहीं करती। इस सिलसिले में की जाने वाली बहुत सी स्टडीज से अभी तक इस बारे में कोई वाज़ेह नतीजा सामने नहीं आया, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये गलत है कि तमाम शवाहिद इस सिलसिले में मदद दे रहे हैं। Right. Another piece that we did was इसी तरह हमने लाफ्टर थेरेपी का एक तजर्बा भी देखा, जिसमें लोगों के एक ग्रुप को हंसने के लिए कहा गया। क्या आपके ख्याल में ये थेरेपी मौसर है? मेरे पास लाफ्टर थेरेपी के हवाले से तो कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं, लेकिन इस थेरेपी के इंसानी जिस्म के मूवमेंट्स, जज्बात और मूड पर होने वाले असरात मददगार साबित हो सकते हैं। ये थेरेपी बाज़ अमराज की अलामात को कम करने में भी मदद करती है, लेकिन ऐसे लोग जो ये दावे करते हैं कि इन तरीकों से बाज़ सीरियस और पेचीदा बीमारियों का इलाज मुमकिन है, ये कुछ ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। one of the more unusual. एक और थेरेपी जिसके बारे में हमने पता किया वो है एनर्जी थेरेपी। हमारी साथी सारा जमान एनर्जी थेरेपी के एक माहिर के पास गई, जिन्होंने कहा कि वो एनर्जी ट्रांसफर करने की सलाहियत रखती हैं। इसकी कोई मेडिकल बुनियाद है? For energy to her. Is there any basis for thinking that this could work? Well, I have to. मैं ऐसी कयास सराइयों पर हमदर्दी का इजहार ही कर सकती हूँ। मेडिकल एनर्जी फोर्सेस का किसी के हाथ से खारिज होने का दावा करना दुरुस्त नहीं है। अगर लोगों के अंदर मौजूद एनर्जी की बात की जाए तो ये मुमकिन है कि एक अच्छा डॉक्टर कुछ ऐसा कर सकता है कि मरीज बेहतर महसूस करने लगे। ये हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एनर्जी एक शख्स से दूसरे को मुंतकिल हो जाए। Make somebody feel better, and that's a kind of interpersonal energy, but there are no real energy waves. The same colleague also. एक और है अरोमा थेरेपी। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? अरोमा के बारे में हम सब जानते हैं कि वो हमारे मूड पर असर डालती है। एक और चीज हमारे मुशाहिदे में आ रही है वो ये कि सुकून महसूस करने की तकनीक से बाज़ तकलीफों पर काबू पाने में मदद मिलती है। इस चीज का असर हमारा दिमाग कबूल करता है। दर्द दूर करने की थेरेपी हमारे इमोशंस पर असर डालती है। अगर आप किसी खुशबू की वजह से खुद को बहुत रिलैक्स्ड महसूस करते हैं तो इससे दर्द का असर कम होने लगता है, और ये थेरेपी इस तरीके से अमल करती है। ये तरीका एक तरह से बायोलॉजिकल बुनियादों पर दिमाग के काम करने के अंदाज को समझने की कोशिश है, और इस सिलसिले में खुशबू एक अहम किरदार अदा करती है। Get better at studying the brain, the biological basis for some of these things, and smells have a very strong emotional effect. And last and आखिरी सवाल जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है और जिस पर आपका सेंटर काम नहीं करता वो है मैरिजुआना या भंग के तिब्बी इस्तेमाल का। इसका इस्तेमाल कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? in solving various One of the big concerns about मैरिजुआना के मुतालिक सबसे बड़ा खदशा हिफाजत का है, खास तौर पर सिगरेट की तरह इसके धुएं के इस्तेमाल को लेकर। यानी आप किसी खास चीज को सुलगाकर उसका धुआं अपने फेफड़ों में दाखिल करते हैं। मुझे मालूम नहीं कि इस सिलसिले में कितना काम हुआ है, लेकिन अमेरिका में तिब्बी शोबे में मैरिजुआना का इस्तेमाल बढ़ रहा है। marijuana is increasingly being used in medical settings in certain parts of the United States. Doctor, thank you so much. Guys, that's all the time we have for today's show. आपने यकीनन आज का शो एंजॉय किया होगा और आपने कुछ सीखा भी होगा। प्लीज हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पे। That's it for today. इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।